नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आजिर एही राशिर कार्यक्रम को जदि आपणकर सिंह राशि होता है ताहले एही भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत निहाती देखंतु। एही भिडियो रे आपणकर जीवन सहित जड़ित किछि कथा आलोचना करा जिवो जहाकि आपण जानिबा बहुत जरूरी अटे। एही भिडियोटी रे आपण जानिबे जे एही चलित जून मासटी रे आपणकर चाकरी व्यवसाय धनर स्थिति आपणकर प्रेम जीवन दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन छात्र छात्री मानकर जीवन स्वास्थ्य एही सब किपरि रहिबो ताहा संपर्क रे जानिबे। एहा सहित भिडियोर शेष रे मध्य म आपणंकु एपरि तीनोटी खुशीर खबर जहाँ कहिबी जहाँ आपणकर एही मासरे घटिबा पई जाउ अछि एवं तीनोटी सतर्क बाणी मध्य कहिबी जहाँकि आपण एही मासरे एही तीनोटी सतर्क बाणी को निज ध्यान रे रखी चलिबार अछि। आउ आपण जानिबे केउं रंगटी शुभ रहिबो केउं संख्याटी शुभ रहिबो केउं दिनटी शुभ रहिबो एहा संपर्क रे मध्य जानिबे एवं जहाँ भी अशुभत्व आपणको मिलुछि ता पई मध्य शेष रे प्रतिकार मध्य जानिबे। सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एही जून मास 2026 रे आपणकर जीवन रे केउं परिवर्तन आसीबो ताहा सब किछि आपण विस्तार रूप रे जानिबे। तबे बंधु माने सिंह राशि स्वामी ग्रह हेउछंती सूर्यदेव, तेणु आपण कमेंट बॉक्स रे जय सूर्यदेव बोली निश्चय रूप से लिखंतु जहा द्वारा आपणको सूर्यदेवंकर आशीर्वाद अवश्य मिलिबो। तेबे सूर्य शक्ति सम्मान नेतृत्व एवं सफलतार कारक होइथिबारु जून मास 2026 रे आपणक भितरे एक नूतन आत्मविश्वास देखाजिबो। गत किछि मास धरी जो काम गुड़िक आपणकर सबु अटकी थिला एबे सही काम रे धीरे धीरे आपणकर गति आसीबा पई लागिबो। सही काम एबे आपणकर धीरे धीरे हेबाकु लागिबो। एही मासरे आपणको निज प्रतिभा देखाइबार सुजोग मध्य मिलिबो। अनेक लोक आपणक कामर मध्य प्रशंसा करिवे। समाज रे आपणकर मान सम्मान मध्य बढ़िबो। तेणु एही मासरे आपण गोटे कथा सर्वप्रथमे मन रखिबा दरकार जे अत्याधिक राग और अहंकार आपणक पई समस्या प्रस्तुत करूअछि जहाको आपण त्याग करिबा उचित एवं नम्रता और धैर्य रखिबा अत्यंत जरूरी अटे। समस्तिंकु राग बा क्रोध ही खराब करि दैथाय, तेणु आपण एहा ठारू अवश्य दूरेई रुहंतु। तो चलंतु एबे जानिबा आपणकर एही मासरे केउं क्षेत्र रे केउं सब परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। ता पूर्वरु भिडियोटी भल लागिले भिडियोटी को लाइक गोटे करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय सूर्यदेव निश्चय लिखंतु। चैनल टी नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरा आसुथिबा बेल आइकन टी को प्रेस निश्चय रूप से करंतु एवं भिडियोटी को गोटे शेयर निश्चय रूप से करंतु। तबे बंधु माने चलंतु सर्वप्रथमे कथा बा आपणकर चाकरी संपर्क रे। आपणकर चाकरी रो क्षेत्र किपरि रहिबो एही जून मास 2026 रे। तबे बंधु माने चाकरी करूथबा सिंह राशि रो लोक माननक पई एही मासटी बहुत भल रहिबो। ऑफिस रे आपणकर कार्य दक्षता बढ़िबो। उच्च अधिकारी माने आपणकर काम को पसंद करिवे। जदि आपण पदोन्नतिर अपेक्षा रे अछंती तेबे जून मासरे शुभ संवाद आपणको मिलि पारे। नुआ दायित्व मध्य आपणको मिलि पारे। किछि लोकंकर ट्रांसफर हेबार संभावना मध्य देखा जाउछि। जदि आपण सरकारी चाकरी पई प्रस्तुत हेउछंती तेबे एही मासरे कठिन परिश्रमर भल फल आपणको मिलिबो। चाकरी परिवर्तन करने को चाहूले मध्य एहा एक भल समय आपणक पई साब्यस्त हेबो। नुआ सुजोग आपणक पाखकु आसीपारे। तेबे बंधु माने जदि आपणकर व्यवसाय और धनर स्थिति संपर्क रे कथा हवा ताहले व्यवसायी मानक पई एही जून मास बहुत सकारात्मक फल देबा पई जाउछि। नुआ ग्राहक माने आपणको मिलिबे। आपणकर बंद पड़ी जाइथिबा काम पुणी थरे आपणकर आरंभ हेबाकु लागिबो। जो माने पार्टनरशिप रे व्यवसाय करूछंती सेमानंक पई एहा बहुत लाभ फलदायक हेबो। किंतु कौनसी बड़ निवेश करिबा पूर्वरु आपण समस्तंक दलील को भल भाबरे जांच करंतु। धनर स्थिति दृष्टि एही मास आपणक पई भल रहिबो। अटकी थिबा टंका फेरी पाइबार जुग मध्य पुणी थरे बनुछि। पुराना ऋण आपणकर कम हेबार संभावना बहुत अधिक रहिछि। अचानक धन प्राप्तिर जुग मध्य देखा जाउछि। परिवारर कौनसी सदस्यंक ठारू आर्थिक सहयोग मिलि पारे। तेबे अनावश्यक खर्च उपरे नियंत्रण रखंतु। आय बढ़िबो सत्य हेले आपणकर खर्च मध्य सही परि बढ़िबो। तो बंधु माने आपणकर प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन विषय रे जदि कथा हबा ताहले
ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମନର କଥା କାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମାସ ଅନୁକୂଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିପାରେ। ବିବାହିତା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ପରିବାରର ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଘରର କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ। ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବିଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖୁସିର ଖବର କିଛି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପାଣି ତେଣୁ ଅଧିକ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ କାମରେ ଆପଣ ନିଜର ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ 3ଟି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଖୁସିର ଖବରଟି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି କାମ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୁସିର ଖବରଟି ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ଖୁସିର ଖବରଟି ହେଉଛି ପାରିବାରିକ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଖୁସିର ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ 3ଟି ସତର୍କ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ପରିକା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଗରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସୁନେଲି, କମଳା ଏବଂ ଲାଲ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, 5 ଏବଂ 9। ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ରବିବାର ଓ ଗୁରୁବାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପାୟଟିଏ ରହିଛି। ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ଖରାପ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଜଳରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଓಂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଜୁନ୍ 2024। ଏହି ମାସଟି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆପଣ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।